Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Badingolu, bading Gambiankolu, APRC dingolu, banko din cendolu, ngali kontong. Ka fale ko assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alnal badi malamu jamme jilanko jato. Ntele mutanan ko teke badingolu bifana nalekacha. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ngatento di mariola sinya saba tento rolo mi alanko abe seniaring anda abe cikaring fana alhamdulillah badi ngolu mutanan ko take alnal badi malamu jamme jilanko jato badi ngolu mutanan ko take bi nale kacha follow e nganna ke ba moy al mahrusa baitullahi abe diamu kan mole e bari ngalon ne ko atema fahamu bake walla akilo le bota min ka kuma o mari ni min diamuta mune ba kono al mawrusa mbelaf la ñin la senen le bake pour yalon yaaje dunia mimma la fi wonente la fila ma fako ni man la fi fengola de hanide bare mimme la fi mimma mo la fi asiso kono wonente la fila feren hani mune keta wonente la fila tonya dunia mo sifasi adat sako Gambia no amo sifasi abat Gambia mo sifasi ata to be honest billahi wallahi Gambia mo sifasi ata badin Gambia ankolu APRC dinkendolu ntenga amera ko nyimmol lotanu jang ka tombong Fabakary Tombong Jatta anala executive o ke criticize ka kumol foma janding ite be lole ka foko Fabakary Tombong Jatta ite disappoint la wala kuotale ngamira at the first place ite date mo min na kuoto ite be bobe ite be disappoint la no la wala diamo la nyadile ite date mo min na kuoto ite date mo min na executive photo e me dake mo min na executive la kuoto momi yalla ko wara mara roman diete akamutele komin tolning Adama Barrow rek nyimbole nyama itenin to mon fana bole nyama Adama Barrow la masakunda kono dolla haji tije bare banko mbe dendi wala le so mim ko woti wala nyinti ko ate bala on masakunda ta man la nyamin tol haji ten toleje ba naka be banko mala wala hajo be ha fota be nyijele itenin to mbole nyama inin Fabakary Tombong Jatta bayre ite kay malla fala executive wala nyaton kayala haji teje kuteje patio de naka ba kukela wala mun nyinti control be nga fota sto en alal fa respect alal fa kanu alal fa ji president jamme momo Tombong ayata mendi patio nyato nay momo Tombong ayata mendi patio nyato ngamira ko momo yalan ko ike dan ku president jamme la kanol la nyanta bula law mollel no made bo amamme ba ka ngadola audio mo aka fuka ha executive of nyanda fin la ya fu mole membe kere inin president jamme te ma membe kere tuste kere kairan kasiran rek because mole amira ko every day president jamme has to be calling the executive members one thing ake sasi ka fenneke ifanal ke fon sasi ka fenneke yalla mbe men folalia malole bal feño la alal dal soron malole bal feño la alal dal soron alal fon kanyang malole bal feño la wato mina kam fulolo ta jang Allah nyaton ko ngafae ngay ko yefenne ngaba ni ya long ha ibe bulo bala balab because habite bulo lo janila aka kan tele call kan threaten ko he is a soldier, do I care? I don't care. Hana malaiko ti do I care for alal mentena beda ako ha ninde be audio record kan te kan ati to foje who the hell is he namala fola let him get out of politics. In a democratic state, momo mamanta politico kono, we will call your name. Who the hell do you think you are? Whosoever you are, we will call your name.
then don't have anything to do with the APRC. But as long as you are in the Gambia and you have anything to do with the APRC, or you are trying to manipulate people, we will call your name, or else leave. Not even a single chance would we give to anybody. Mune keri mil ne manke. Kabula ku kilingo noma ku kiling julukun tubalo nying hasidi yalle nyanta banna jang nying konnante yalle nyanta banna jang atol maltale alal dal soram albula tamin no mo fon lota ka dene malla fi ntol la patiola atata man ni kol gaf me buku sumuna la wala be kering ay damin bula damin ngaba atara wala man kay restaurant pudira jana man kay restaurant lafta murla nang are we sleeping ate kela yes mo man jam mobile patio kono bar ngamra APRC patio de abedami mo senengol le nyanta dunna patio kono molle nyanta dunna patio kono mi anko jamano dindingol nalal nalal nyanta karanira president jamme man APRC lo danko de aya lo dalilo le kangani sababu lo kang aya lo follow ku follow min ka wala nyinti ko nyanta kala patio de membe nyi banko dola fulanja nyanta kala patio de mi anko hani jamano dindingol ni nat ise boka nyim patio kono ka sembentu ya naita barakata nyaton ko mutamili ala ko not even yo ite fongola diamo fongole ma amambo no nyoto malaiko mi ite fongo nengo de dawo fongo mam pare fongo ite poditana ite na ite ko ite ni molbe nyo sabala wo nyaton ka yalla mol mili yalla ko al ko be siring ku man kallal nyama mal man dolomi ngal man nyama saba al ko be kenderen kas al fongo yalla ko tonya bere la ring janneto instead ale bulo noma al ka ben katanin tenna wo be because ke bam mo kilon ale chocho siande non jang diamo siata fola bang mo malo mo minti ni wo alla to lo nya ton kona ta lo afan ko to nya to ya adene man la fin to la instead ale audio bondi comme alka audio bondi tomboy nyamin ka fay ko iten tol malundile walla kumbo fay den alka min fo modan tombong do ate min ke tombo ma woke ni munafiki ale fa the first place hey jamfa nyin jamfa fure wol dol da digere abantalde APRC and President Jammeh ka jamfa ka mira ko be mol out smart la janne ka fa ngoy be wuri na janne o bantale ntol we lay our life 3 months in fact a month after President Jammeh botany banko kan ntol nganal we lay our life so al kana mira ko chakano le bijande jang mo kana mira ko chakano le bijande atol malom fam mimbe kering mbatu drong atol muna nyilti natol lafta patio minna atol ko lafta mo minna ala mol tombo ay keje yalo nying is very simple elafta ala la dino la iko ete chila la sunno no wala andung ala ko atela dino timmandila ala nyin dino fongola pilo ala pila futando rasul sallallahu alaihi wasallam ate hormo sabula la nyin dunya lota ite ko elafta ala la iko ete rasul kumande ngamra sial bo wo batu furu ngol la jang ala alfa ko kanyang alla fi toñala wayi toña nga fale na nene buka da jani anene man nyingo kati toña fo nene man mo nambara ala fo ni mo li amera dunia jan kay nambare le yomal ci amabe alabulu muno ma alla problème oti muna nal tolte wakil laka diamo ka toña fo al toña fo ala man toña da special moli a da pour bele na nyanta min ma fo ko na ke de ke calculate back ni tamu malulati fay man nyan diamula ko date tombon na la executive vote ite be disappoint no la wala diamo to nyaadile ite date minna ko fonda at the first place ibe disappoint no la wala ko to nyaadile fang nin na fikiyate to nin diamo wilindo teto hey
atol malum fa min be keri yalo nga fale nen kale ko ndol APRC dingol fangol mbe futala a certain level whereas ndamalle be nyonga nga pempenna wo kola ngana nyo respect hani teri ya min jeteng teri fulol nalman nyonga nga busha albuka nyo bunya mala fale olonde ba alfalse nyonga nga pempen kendeke mole dungal tema nal bototo nin dia nata momo ke akilot le because kalo ne ko kabri nga pempen nga pempenten alkana alfango kanyan dorong nimbe mo mal bali yale rente ngaji wala nyama ani jo selfish ka diamo wilindi dron ka small diamol instigate ka diamol wilindi rek e man la fi mu'minna e koy dati mu'minna ko ite be la moy la fango wala diamol la nyaadi le fede ka fede disappoint tawdal muna ansa el wala en groupe ko nal acade alam nasira bamba da sito lo banta siral koy tati de kos ngamo kabri yatrena moli e counter nan e counter fat e ko yela profile o bondi e president jammeta keji but be very careful at the first place alala kilo tubake milia mirako nim president jamme murtanang yes wolle be ko wilin la ka jele na futata jang those are going to be the people milia lanko e be down to the back because nyinken ni ko kana nyamen atela fla fen na kote mimbe nori wala fe wala mi yalan ko kalas jena no abota min ko na karanta ko konon nena nga fale na diam jang konon kale ko president jammele university karango ke mi yalan ko na man graduate woto rek abanta ay atela follow university cross gambian bebe university le kono whether you like it or not fo be sonno mo kono kaaje ko be university karango le laban yalon karango manke ko min lungolu yewi leta sidu la kilimo hani ni be sir mi ka minje molu ma nyaata ani foro ku moto be mu karango lel anin ko jamaatu ba president jamme bota min kono mo famate sonna mo amru ndi wo kono wayi ali fonya hasidi yala ali fonya jaw yala ali la finyola ni wo bota je badi ngolu ngamole la kumo moyi ako akantele garo walle barente buka garo walle nde hani nte lata minna nte buka mo garo walle nte lata minna ninga longo karlo nyinti straight ni yeto lon kana yeto kana straight ngane yeto kana jandi be tarla jena ite tarangu ngunu kan ye kumo sinkilingo moy drong ye fankena kiti telati andun dunia chitio min jeda Allah subhanahu wa ta'ala ko momo kitio kuntu nyin dunia yomal ci amal mbas kala ngale nyakoto despite the fact inen kare masoto but ni atare yala kitio sabana ne Allah ndi nyakoto walla ite ajele ko maybe nin kare temo be no nyami ngate o nyama ni akitio samana ya le nyakoto kitio te ya nyama sako keba mukallafo mimme maring ala dimba yala mesi ale man tambe nyina dino de ate banke putu pataranti de daji ko abuka mabo nte o mote keren fam mimmi nan kan are ata ko nteni mo fangon ni mo mi yalon ko malon fa ni nene meje fan andu nit ñi ne ka boyin ka wili ni nawo ka fu ñoni modun dana ñola ni la ko fotata na anytime ni nga ñin ñin kambe ñin ñin kala wala ñam jande be kiti o tela because mimbe kunna sinin sama wo dron kanyantale kon dunia jang mola kutat na lan tangan na sinin sama tinya hani ala ko be jaralan ni ngani nin ka jang niya sata ngamel long waya sata mate mel long fa ngani nin ka ni wo fana sata ngakolta ngep nga paswar ngalan ni bare kumo sinkili ngoy ka kiti o te wala be bulul yomal ciama ngata fu nga futa ala ya ye nyinke jane ngakuma kan fojan drong i rosta yenneng mare wo audio da taranninda malte man kay ko ela ceba ala batna ngetuje ela keba ala batna la ngetuje ha on den keba bu kanyo den keba la mo
nteno wo baka kumo murundi nyokan barenke ya marle ya kilo to purin kam masini sama wala yatin na kabiri ya kuma se ngamo kuma ne me ya ko ina la ko be nyoko no baka ngasi ne kai ko sita kare ka ya fa ente ko tan ninte nte mo moleten kan hakilo to morto baka bo ndega ko folo la jube ni folo tan nyami janni mbe fotata la bandula alla ni style ol tenga sifa beleje hani jina kunda nga style o sifa beleje jina kunda so ada maden style o bukan jakale alla ni nunto style ol tenga ol jele mbata do styles are outdated wol botale wote biti kabiri sango min na mulki ikono city bata kumolto kawo kulol dum mi yalon ko pray fara chaka non ten nin konko fango be lay fota la do morte bulu nin lanceto be bulu kulo nyin kuntu ya nyimi kabiri wo jamani la do la style all outdated atolla ko be kante bo wa bugam mamman den no fang is jamme jilan ko jato talking so min bije wala nyinti ko you need to take your time alkaka kumo sinkilingo moy min bebel kumu ngunu kan ngabe mo be tengun nin tek ngabatu ni dañu ndagale ya mar lati fam feyde be kumo bondila andi de alon ko kila alayhi salatu wassalam ko ni alon ko ila moy lal siata ko sikala ku ya mar kendo dila ha wala fode bare ni de kumo podino e pono nyama ye ya maro fayna ngo nyama mili ya fahamul ba faham bare mili ma fahamu ibe wol confuse lal kumo ma hakil tuta balet kana kuma because of kuma kangole diate kana kuma because of imeta dairine kana kuma because of ye kuma moli ye kalam ko karle be kuma kan wala diate hani kuma e to nyani ntilingo silolonde da kalo din kangola kumo akuma ya bata wen dol wuluta wol ne man diam dol wuluta nyami wol fata dol wuluta alay wol kay de la lelti nin alay ke motimi yalan ko be diam la sini sama moli e lamoy ni mu nyambo ta balete andu jongonyanta ka ala tentu nyina baki ayeke moleti mi yalon ko e kaddi yamul yemul yamara ka dum mol si sokono wote mune nyantete ma wala nyinti ko lo ye kumo fo mole mimbe kerin andu wate ye kuma fo mimbe di ala ale mi yilla nyin ko kono wote je mimbe karotet mimbe ka ngonu ngabe moy bare jelle stout ming pour kante kol wala nte billahi wallahi tallahi swear to whom I stand mo ya lonko ye pasta busa kontano ye ma fo telephone sika e bunjulo la e ko kam manin ko wala wala be disappoint lal de to be honest with you I'm not even to negotiate it with anybody because this mission akosia bata ngaje nyame sande and funding kelu ali bule la mission no complete altenkun ni kumo moy afo ni mo na na kumo fa okay wandi kumo ni afo afai okay wo wandi jing amanke coming abe yomal ciyama lebe duniya jang ina bebe duniya janne fere ke foy futal isade futala juloto walle mo kiyaka anyinin ka karnam iko ten abe larite bulu nyaade labe motari bulu nyaadi le kitiyo ka kuntu tenne duniya wale atinna wati tambitano even wato min na policeol ko UDP policeol ka mol arrest nga fo en koy kal kanyi citiyo min tay duniya jang sini sama ala ba bele lalal nyakoto mo kilina ko kanatina mo yela kaburo nyankande sini sama doliye moy dolme moy kos bi jamano mune siata for lalla foroto duniya janga wala lo mimbe ala ya jimala futata ji jahiliya ko mo fele kabirite fongo be nyin duniya kono e fongo yalo nako ite me fongo jolon nande yalo nako e me fongo ballundi fo e menta jumala hakilo ditela tilo ka wila ka ji jumala ka wilendi jumala ka jindi ni lote e nyatlim fanka sola jiyo ka wila ka babali mo ka wila kela jumala ka wilendi jumala ka jindi masinta kono min ka wilinda ka jindi yenyi minayo jube pilata la mimba mutala jumala ya mutasanto inyaka karo ja ka wili aka boy tilo e findi
jenne ka wilindi jenne ka boyndi jenne ka tilo bondi jenne ka boyndi hakkiltuwo balima baadiŋolu alal hakkilo to keɓayamo alala soroleti alal hakkilo to wole kummata baadiŋolu ka faale kon kontanta allah koto bake assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh go assalamu alaikum group mol APR Sinkol, this is breaking news, for APRC. APRC nga fale ne pro alena la UDP kang almansong. Nga fale ko alla nyaron ko lafta lapati wa filale almansong. Why molbe information also do kanko alapati o na almal loku e ba lapati ni ba wa filal bul. Adu jani ba lapati wa filal bulu is better le bo lapati na join UDP. After sending information also ground auto numbol communicate kang men yalongo if data meo former meo mamemu yanko quality kanyininka kuma la membe caring funyo kono ko to nyalang mol bafo kang formul kono ko ila patio e bawa fi koldo baroma mol men kamundo ko rambo jara ning fawaka to monjara yo according to information nga men soro yankuba kolela jabiro wala hindi among ko nyin dankene follow because among kibar sanin soro o fannani na bot lafta sobila ko nyin nale so o kuma ka nya lafta sobila ko nyin nale o damma ya tan logo wodo kin sport nul kamen foko adam boro nin rambo jara nin fabaka tema contrat gol be dan o ko nyi mutonyal so wodo bading APR Sinkol asini audio janjandi APR Sinkol ya moy ya jago ila parti ba wafi koldo so jani ba parti wa fle koto e do fon la traye fan decide bo APRC ene ka fu UDP la nga banko doku ala baraka yaje men koyta wala mo yintiko ni yaje mol be diam ka APR Sinkol because yaje APR Sinkol fre sande ni nyadon ko le idisa point da duye jam fale yaje fabaka tombo njata ni rambo jata be balo kan APRC lala nga information men soro wala mu yankuba ko leñin tandiko ate manko keso ñin soro bake bari ate famu jato as a person as a bidanin kolale because ako ala crossroad o men tandala wala mu fabaka tombo njata ni rambo ka benne ika kacha e mo fulol because ate nene ya informele but janning ate be situation ni kalam dala wutumo e janjang keta lumen na fawaka to manjara ni rambo benda Kairaba Avenue ye ñoo kolle benda Kairaba Avenue sitale kachara yo and then yankuba kolle ñin tandi mola nimbe be kachala ko ate fonso bira ñin kola ko baroning fabaka to manjara ni rambo jara tema fenne be tama kanje adung abebe dendi menna political mu so baraje na famen beje be sembere nyimmo fulol kunkirinal pour ka patening jamfa so bari niaje amang react at fongo because of kolle man senyama back so bari ngay men fo APR sen kolle de nyuna mo kumone dungo so asalon ko alla pate be dam do sande asingino we jelo kono au bota je general election o nata the same thing ata amade balo ta fawle ala député o lota fawle so karte fawo men keta ya fay adama baroy so nimbi wo amadi ba nyol kallo ko to le adama baro kanu ka tambi gambia dingo bela saka UDP ko ali ngata de fo akanto lenene faka adama baro lenene kumobe koyla wallahi fo gambia dingul sawaylo adama baro ma la min jamme wote bayla fo gambia dingul sawaylo ama bari ñin 3 years yemen fo ron kulete ñim bayla ndum gambia dingul siñi muteni bultannim fulo kaytandi ko ñina mu gambia la chance le gambia ka mon fo moli e ka men fo adama baro gambia man demonstration lo gambia kol buka haji demonstration gambia kol buka hañi akaka gambia dingul le silande bar gambia tambita wala wato o sainde e ka men fo na spani tiolu fane police ni sojarol
so jaro me alon ko ansa fo police ba futu balo meli man kudu tay adama baro be wolle bulala ko alta demonstration la no ma bedo kono alete bouté même man sofa ba man futu adama baro be wolle bulala so police o paramilitaire ko alta banta aleta demonstration la alete noma bare me ya jamme watu kunu nga ote president wat la Gambia kotake ning memma lawala sifan sumangola ote mo le wat la Gambia kotake me ya jamme wat Gambia kunu nim mo mal lawala ye fan sumangola ko bi abeta wat la wallahi ate wat la Gambia dingol ala nga wuli ngay tan ko Gambia nto letamu Gambia te bala firingo sembo warta de bala firingo membe je ko membe tamakan Gambia ñindor ne sabo to yesu wultale imanna celela imanna fenna ntol be bankol men kan ngalo ko demor sesonol le kakijam 24/7 bari même photo don this is simple ni aje fitino kata dron hoto adama baro le fitino annun na amuta ko fitino wala bata kanandila wala bata tunandi kula wala bata tundila ku bawo Gambia dingulu iba sin la yim place ka wato men na me forcer iba sin la je wato men ame forcer bare sai kay boje ako dia ko yabe forcer abe sila jele ngajube ndo nata ta jumala be lola bare yemen volo mu toñati Gambia dingulu sinin 3 years muta ko eto leta mu Gambia adama baro man kunoto abe kumo men be fo kan kumo men be ka fo abe kuma kensen e kam men fo na falitiol i bañol be Gambia na polisol ni na paramilitaire i bañol be Gambia ko toñol be Gambia musol be Gambia fenga ko me wati kunun wallahi nankali alala bi ni ko bo kala wote watla adun Gambian kol paretal sign ila banko e batala ferote je adama baro sontawo Gambia dingol be banko tala man so mo bitum Gambia dingol be banko tala ha fitnate je ninko démocratie akataten ha bawo inspector general man rights to ka banko dingol bal pame tola ni lefta ka findi ka demonstration ka kula e man la fala amo rights to na tewo kedron ate banko la duwala tinya nate itolu bali pameto triyesun kola ayol bali pameto lo don ay banko la duwala tinya oto nin ko ku keta o koma don ababulo lo je nyina mu toñate bawo banko man sembe dis loi man sembe diatla munatinna abenyul balla pameto la bar nga si alama ale be ni si amakara ko alama Gambia dingul sawo kele inshallah ni la son dala be sawo kele la min jamme abaraka baka abaraka. Assalamu alaikum UDP supporters and sympathizers. UDP chat chapter in Italy ngal be konton ani UDP forum kote ngol be ngamennu tolulong mammennu tolulong ngal be konton nakuma kawol ka fle dawdara nding ana diamla kendolu la moy lal be ngal be konton bi jumalumba wala rola wala sutolan to la jang anen ay momo trawati to ngal be konton ala alto kendol nal jamunda nyimalla al badi malam kitab sane nata dron bi man tara update la bare nata kacalla dron me alon ko abe Gambia la fannal mala membo ko na loi bunda membo ko na tanko bunda Gambia ngatan kuol men soto wolto munatinna na loi bunda mantara lorino anyama munatinna na tanko bunda amantara lorino anyama lafta kacala wol sifal la demanding pour ka nyo konoto dia na miro dangola na korosiro dangola anen na kiskisiro dangola lonna balu korosirla balu anen kiskisirla balu woltumando wolsi
tata sotono walla si lafata sotono ka men la non tolta kan walla ka correction o dinnano niyat wonu nga mistake soto je wala mo indi ko na niya jube na mansakunda na tanko bundalu anin na luwa bundalu la lamfo asababo jama buna ba be ka ken na mansakunda lelti men niya lon ko wolle ka tombon ye tammi nyato jiko ni lannaya kan anin lahidol kan tumala men na e ka Qur'anol sika e ka Bible sika ni balla do ku bundal tala wati men na isi kalaliye ko ibata man la nyamale me alon ko ale wole sarato lekan walla wali mane ale dila wuji ko le lekan ibati man la nyamale andum ite mo ñakono juubela andum ite fasare kala je andu ite jenke o kala je bari ba kala le ko gambiyan ko laftala ñamen ko sarati kango me nga le kan walla be landri ñatli wala e ba taman la wala ñam mbadi wolu nali ko rosiro ke mansakunda la surtout ni jamana mansakunda fulo be men tambita ten ani men labant men mba kono ten walla en tumol kono gamiela loi bundañin aliya jube abe lari nyaadi le nyama katu alanna nyaanyin e amaneta bake loi tamalal ben yalon ko wolle kal loi tamandi mol tema e kamutale yitara mansakunda me alon ko ali to bon wolula nyaato e katara wolle la kan kanta kan dina banku dingolti e katara wolle fanalu lamoy kan ande katara sondi wolle fanalu ma dina atol banku dingol men yalon ko atol le keje ibe do ko la atol le puru ye banko la sarati kawoñin isa bambandi isa sobeandi isa fasa isa tilindi fana mol tema men si kayro nat no banko kan tuma tuma banko la luwañin mennu aliye ka kunna wolketa molti men yalon ko itol man son wo luwañin no mala ka bambandi ka fasa bari ye ñaalo fengo kan ye ñaalo ñaaton kol kam me yalon ko aliye tol bula do ko wala ñaamen aliyol fanal bula do ko wala ñaama sayin kan ka bo wol bulu aka jitol kan itol kawol lamoy baratol banko dingolu yatol la sarat kan yin tinya woni wo keta dawdran ning walatinna banko yin kambe mo buka soto banko yin asi cocol wulindi me alon ko abe kela fatam fansolti kamben baliyalti lanna baliyalti ani jenko sembo si wara bake o banko kan katu niya jube si fatam fanso bewol kono e doku bundal fanal men yalon ko jamala muna fandinkiral lemu wol besi lamfu katu tumala menna wol luwa kantala luwa sembentu nalu wolle jenketa katu ye atulla kango ye jamala kango sarati kango bulale pour ka loi fasa ka loi sembentu yandi bari si loi si la moy santon kolla walla la finno tilinta mewo men na dron e ka loi jenkendi ka tamendi taran silol e wala tinna gambia la loi nyin abe lamfunya bala niya jube kabirum banko falinta ye ñine fo comme ça ko banko la loi ñin abe lola amo fula singola le katama ay bo ngulumalin walla ay bo kuruntu kan barniya jube ibajala ko kabirun tumala menna ye fandundi loi kono ka loi sesi ñinna anyanna kuluro tamandila mol kam men ye kersubanol ke banko kan banko dingol la luwante ya kono hormante ya kono anin adamadi wala buña baliya kono e wolu be lamfuta wolu hani bi o kiitiyol dolbe dundin kiiti bugol kono abuka kuntuno parce que menni be santola atole menni bula do wala
itol fanal men be luwa kanta kan e ka wolle lamoy walla ka yamar lo soto wolle bulu walatinna o kitiyol buka kuntuno walatinna bi Gambia cocobe siaring walatinna bi Gambia du nyolobe siaring kubuka bono kuto wodun kana labang menna ka fitino le wulu banko kan kacha fulanjango lafta men kacha la doron wala mu inti ko na stanko bundalu niol fanal jube akata sojarol ti polisol ti bang ñim bundalu fanalu e mantarano e fansawo kat paski ate fanawo ku kilingolem police kunda nyanna tar mennu be tanko bunda to banko kan anga katu nyanna tarre e fambulle wol nyanna kala independent body leti bari la independent ya fana nyanna lola strong foundation ne kan kaje ko itol nyanna ye bambu luwa ko maka luwa fasa ka luwa sembentu ya karawo karala tumawo tumala nyawo nyala ñine ñan nakake bari wol fanalu bawo mansakunda men ka taraje nag mansakunda hanbi gambian ko ñan na korosiro kala baake andon banko la constitution oto me yalon ko abina kan constitution kutoñin minaje fanale be diamulam be tumando be wala kala na yamar labawti gambian ko li polisolu sajarolu anin para lembang marialo be mu service lalelti wala mu service lalti banko la tanko bundal banko dingol la tanko bundal ni la fengolu itol lebe lorenje bar ni tol nata ke lamoy lati ka executive order ka foy be wala lamoy la ni executive order nimma bondi na banko la service lalla do ko kono banko la service oñing walla tanko bunda fana be tula lamfrine drong parce que mennu be ñaato e kela nidia e ka woleta ya bulandi banko la luwal kono oto kamma Gambia atinna nga update o doke breaking news doke ñin tili saba komanto menketa police o dola kuote menketa fode kamarati police o ni inspector of immigration department base abe woltonum do kuola aketa kekende bati aketa banku din kende bati a sonta ala service o lahido fanala e memuta gambian kolye anin aye kalimenna kaje ko abe o service le deliver la banko dingolye fode kamara sonta wala bak wayatinna inata bondi je ya samba gana pura etala londo lafa puru bawo banko dingol la kayti kuwolu to le marta wala ñing ID card la programme be to le koto to le ka a formol deda ana a fenkolu admission kuwolu ten pour ka kantiya di pour kari ñanda kayto sotolale wo bundalu abe do ko wala wolto inata bondi je pour kata la londo la karang ka kafundang gana banko kan bira murtanan drong masakunda je ko itolla ferol mumenti ka kayto di luntangol o kayti di luntangol la fero nyin kamma ko wolsi iskemo regular ngoltino pour si voters card ñol sotono a requirement o be starano e bulu pour si banko la carte fay kayto ñi sotono isaje isi carte o fayno isi ke legible vota solti pour ka carte o fay banko e woto o kamma yalon ko fode camara mola me yalon ko ha atilinta la service o kono bakel ate sonna ñinna anda nene buka son pour ka banko la kayto sika kadi luntam nate o kalamuta buka son soto kamma anda felata londo kafunan gana pour ñin kayti kuola silang nanata kote ke base jang ate sonna ndun tol lafta nga base le target man sakunda la mirol le la ferol ni la plano le wala nay fode camara inata fero ke ya bondi je ka sawundi jara buren na immigration station ot pour ñin kamma ko abe tarra wolto bara ala bulote tarno la kote ke banko la kayti kuo control ot so ali la fero jele
ye police olu e kay fanal control tenne ke manipulate tenne man sakunda ka bulo bulanna tanko bunda fana kono tenne example nga wole natale fode camera la kuoto inspector immigration of Basse atartanu wolto ya bondi je ka samana jara buren station to pour ka bulo mu me bondi be bondi banko la immigration kayti kuo kon kato ateketa ni kuma kete bulu hindrance leti walla baraso leti obstacle leti pour kaje ko itol lafta menna pour ka kayto dino luntangol la wol sikarte fay kato yemen soute banku dingol man la fi tolla ning tiata carte fawla directly clear and very transparent wanola banku dingol damma itol te gagné nola walla lafta menne ta so la banko kan woto kamma ye fenko nyinta pour que daɗum je polisol la karo fana la ka contrôle yaya jamme fana la maralo kono e ka ñineke wala tinna gambia la sécurité bunda a lamfuta bake a nasita so andum fo gambian kolu ngañim fana faham man sakunda ya dabondi banko la loi contrôle kono oda kakar bona man sakunda la bundal santo ka jinan la loi bundal e ñanna independent la polisol fana la karo luwa ma ñanna ay bonan santo la kantiya ka jiitol kan tudwala menna itol fangol be service o men kono ya karanne ya londo soto iba taman la ñame woto kayma mona ñanna bolene polisol santo la ka dila ka ji kan kela baro ñi me alon ko banko dingol le sasi wala ka baro ñi yeleman di bulu itol la interesol ñina tinna banko la tanko fana bunda be lamfuri to mbal tentula mbal jeyla baake ñimmu general kacalati bari nga bunda fulale maten pour kaw kaca gammian kole hakilimaye korosilla kendoliye e men santina no na gambia banko me alon kon tolle be tamu be kanyanta jele ninga kayro soto je abe bele na fala barni masibo nata atemo kilin karla woto wo gambia kilin nyin alin kana nyaton kol muta nke ken nyato alati nka muru nke dundi nka dimba pousse koto ke fatiyandi ke mbulu jarin tewolti oman mole febo oman gambia din kilim febo ka nim biya e febo sama bina kele bulu kum abine kumbondilale oto kamma alin kana son nge binol melun ka setano duito bar men kumata do wala mo ko nga ayitandi la ko banko molde wala la do kula muti andum han mennu ke ikajafi tumando bato niyela kumol la moy sensitively with sense hakilola yuruwala kamalola ibayela ko isi ifamma koy no jele men santina no ila taran silo nyin as correct no kendek woto fanamu kulete me alon ko aka adama dingo nafa ni ke la moy president o e ke la moy mol la men yalon ko ila barolu e ba yinka kay ke kajafa kan e ka kara wole kono e kane ke jawti ba ni ke jawti majila e bayla ko sama ila maralo le kana kole bulu so andum wote kayro de katu biribe carte o yinna mol bulu pour yeke place o yinto e kuma di mala fo e wolungo momo kuma tadro e ka la moyle so bar bi ni place o ta dron e kana muru e ke tuluka wo mol lela e buka so la moyle so tombe mobe ten lambal jeela baake e tumando wa ning alan so wato wala sama nyolto no murana mina kacala kote ke albadi malamu kitabu sane be sangol fanal kontonna men be ke tambe duwala talaliye misilme sabante fro fo ala kafar nyam fake be fo ala si beso arjano la man ni tal jam fala nyola kam fama nyon fanal oto ngal beton to ngal jeyi alma suto kayro dilam bela alman nim kayra la kula alman nin kayra wulen kula je kol nim moy kol to fala sa be ke nya kayrat ala baraka bake alma ale mbeke njoti dunya lati ale kayro nin kambe sabati ni gambe banko kan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala baraka badi ngolu sabitu kumol ñul siata do man din lafta kumo kanyan na janne bare lafta men fala gamme an ko le do wala mo ko alinga feroke to nyaaye lo banko kan man sakana soto me yalon ko abe karra nala banko nyinna banko dingol bulu
banko sotorengo kola ayna haɗañiro wulindi banko diŋol kan walla ka kumal fo me yalon ko aɓe fitinol natala banko kan alin kana sowola andu nattanko bundalu ñanna lonnal fana ko moma ñanna sotola men si tambi loi santola aketa président ya keta ministre ti moma ñanna sonna wala moye tara loi santola e loi bunda kiti bunda balu fanalu bi problème o men be banko kan asembo warrin bake kiti jamale be larin e man kuntuno fente fo banko la kiti bunda la lamfo tilingo teje sobe ya teje ika santon ko le lamoy kantiya be ka bobulu nan president o nala normalan ko le bulu so wala kan tinna banko la tanko ka lamf banko la loi bunda fana me alon ko wala ka kayro nin tenko sabatindi banko kan o fana ka lamfu abuka tano woto wala tinna kiti jama be laari man kuntuno bari mune santinna no yulbe keeɗo a ñaama gambiyankolu atolle bal tewsitila allah banko kan aliye pare kaje ko aliye banku ñaton ka soɓewol londi allah banko kan min santinna no ñin kuwa beesiɗanno ñaamen ñaama kayro kono bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sallam kabaɗum be konto jamitu tawi islamiya ka folo walla nila alpha kafo be nila whatsapp groupe men ke skatul jerwin naɓe la groupe folo fo groupe labaŋoto kal be konto moɓe dawada nin kafotoma ko toon be milan ko be musilma sansa musilma ɗo ko sansa ñin kon ke be konto o kola ñimo odi milan kon na badi man alpha ba min kira omar si omar bo jam wala ɓe diyam kanje aɓe diyam kon ko kumma baale men ka kummata bakele wala tinna nga jendi ngaji ko pour mbeŋa kumuñi lamoy aɗonga mereya kendol dije momo yalan ko ɓe majumo kono jam yefello ñing luwa kuwol to yefen karanje sako memɓe den niñi sekula kuwola imare si fonti yekko e ndoroke londo min mbiye bulbawo ñi majumo yelta wole kamma koye ndiro anin kamol tawaye kamol kalamutandi ko min kane kan e duniya kuwol to komin kane kamen sila duniya kol men sila la khelo nyin tinya oto sabula min ma do kilenati yo luwa bu ko men kabe dada kan gambia bele mo yan kabe gambia jam dada ka bele ninga tarfa kele luwati sai mo ay awle mar letela so sabula janimbe fara ko sonoto ya je ko pour sai ka futa muluma ni mo kamul ka candi hani bi ke kacandi luwañin na min safeta fo mol saji be foy be e la merial sotla je men ko wala ba wali wala foy na iba merial so de men ko na min na ben wala foy be sonna la foy sonna yo mol be mamman kane mol be diam kan be safarol ke kan mol mi yalan ko e be lafin jen kola al mulhidin mi an ko mala be dina kula man dina ko hame yo bundal bi je mi an ko way dino male ay mismiya dino male nin nganya ka siala sama sini alamantan kala nin dol kisal na dimbalta kisalad na dimbalta muslima yalad na mara mulu sama waltina muslima yala nin atara ntol bi mankelo ke mawudi kaje ko koni a kanalo o ku sifal kana dun duwa kono abe ko yalla bakele comme yamu alfa baya ka nyame oto sabula be kumandila inshallah jami'atu tawil islamiyya be kumandiro kelale badon bela pour ñing kamala ko du'atol momo du'atolti al sinyi odil jenyande dawada momo yan ko mu du'atolati wala mu kawan lala muyti e kamol kumandi kata ala kan silo to nyam men mu kilabin sunnati alon ko ñing ko mu nyande kelale sula kolti nyante dadu na ñing koto momo yan ko diamu lala muyti e ka diamu beŋol to e ka diamu radio to nyanda ñin tala yala ndir platform kan yala ndila barnamjo kan kamol tawiya kamol kumandi ñing kamala ko isi dabula ñi luwabu ko jibe oto kul mi yalon ko asinna sama sinna daji ko tinyana daji ko kendol aninna muslim daji ko na ada kendol men ko bi jang kul men si lanjura si tinya ngalo ngayitini ko tol man sonyin nan balantal isaje ko bawo e kafo démocratie majority kadi de wala bi wala al aghlabiyya wala kambo lebulo woto sabulan tol muslimul tol lanja aghlabiyati barin tanol be mamman kanade
nsi wolon tanol be diamu kane be mam kane fanan baje kanko ko fo ko me yalan ko asiduwa ko men si sembo ditel fanal annun tala aghlabiyati ja woto sabula kuwol mi je mi an ko khatarol mati denjele mati na dino e abol kono nyin nyi luthiya be je luthiya nyin ya nate luwa nyin kono nyame ay nim mo man hakilima ko nyin to binajil ko be mol moni la bakel fo ngalo kaw ko nyin dirasa woto cheikho mba sotla cheikho matwando inshallah minaw kangula jindila nabe bennale ay nyin ne qatol mi yalan ko be bulu abe abul ten ay mel dol chodi ten ay koy ndinye kola a immal si muru ni murta almamulu jumanala kata jumol min bo kan nyine nyande kala khutboti koten kamul tawiya kamul kalamutan kamul kesendi ka mul fahamundi la dinola to nyama in kamala ko sama sinin sikisa ba wala no ma kiso sama sinin sikisa na bo nyama nyinam do man la famille la cheikh malla kuma kawnin kan baadun samoy mbe sadun surola insha Allah taala kanko la robinale ka membe kuma ndiro itandila baadun la insha Allah be woni be tamala nyaadil bari insha Allah be mere ala nenan ko kende on ngasema tendu bak ngaje ala nyin lod la nyimal adon kam muru ko de ka wosiyo di du'atulu al nganda momo yal ko yindo soro ko sono be buli sakarno yiji karan yin bunda karan bundal yan ka yefoten ye bundal de ye karan wala yas inabe sabe arab ko le bundal nyinta ye karan nyin kamala ko sa fam no nyame anu nimmurta mol kan amul ka candi kaytan ne ko fententul bunam ko misla dinoti me dunyari wala al tamandiro me dunyari wala to fefan se ke mole misilmiya tinyati ngamba wala ngaji ko akana duluwata sayna ma semboti bawo ni luwata fa pasta say fa fota man sama islam to referendum mol biye mole ajibe fon sonda fa mon son to na fota bunda to ha nindol man kawdi man na mireal di fo mol mi yalan ko be ni feya ko be dinanta ya kolto wala yalla mireal da do wala na ta siya bitum hanindel lafta men kilata kenol bawo demokratiya musiyalti oto si mboro to la bak alimbe ngam wuli ngandado nyun kolto to akar non men ko melal ko be majmu ko na jayi fen kala muta in kolto walla hana tara ngati bakar ne bade momo fen kala ndi nyin koto don masail do men ko yelon e nyanda ke ko ni mo ngatade ko mari kalamo yo sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wasallam ala barka bake assalamu alaikum badin gambiyankolu albadin ma alaji bambo lem baro doron benyim message o kila kata UDP patio molu kan nyim message o mu atellatati ben fay yamarla mbalu yamarla niyajem benyim fokan nga kulleje wala kinani benyim fokan alla pati leader birata ta european tola birakana pati kilinde nyim banko kan men kuntuta alinyato ali alla fula ko city birim banjul international airport fakata bula pipeline ali mano karfulo beka flakoti ali gelgelol samba ali motol bondi nam badipu ali motol bondi nan kiyam ali motol bondi jara ali motol bondi nyani ali motol bondi basi ali moto ki banko ton ko nanu beka banko be bentaji altata le pati lida bentu ali adundi pipeline sato kono kairo kono alnimmo man class nyola mo malto nyinde molu be ko UDP le bentu ndiro le kana fending ndatre koy ni mantara mira killing alkana taji katu ni tata je ni dunta nyola itele tonye katu volumu itele la lonti hanni tata je man fen foye bar ni e sute koyta ni man dan dulakale ni boyje kan itele tonye katu muni sije momantaje ali alle welcome ka nice ali alla patili dundi momam fen fale fatali mel yamol haras silo kan fal boyta dulal mel kan ke banen ka kuma jawol fema abe wol kono Star FM TV sai alla lung bantale de alla lung bantale His Excellency le nyanda dunna kombo sato kono sibiti lung anala delegation powerful delegation al tenkunde
al tenku andum al ka kuntu mol nyato katu ngamoyle e piase la rali ko UDP musol tata sisilo kan ka bandero fintindi ka kumol fo bar alale ataka simati katu ngamo e person kol nin dokol mel tata noma ni ya soto nun wolung abita al kiyamal woto al kala welcome kele mo baka kuntal nyot al nyato ni mol fanam bele welcome na al siso kono al kana fitino mamandi ha ni aje mbenyu foka ngalo na munakina ninkafo ha bawo hanin na nyin to birim bitala badibu yuri bin gol tata flako city mol nyato silo kan muna mansa men minala ite kata flako do city wo nyato iko ka nyawolle mun de man trafit na bondi ko to ba woto nganyine yamaro soto semen di do alla al tenkunde dal kuntu ta president baro nyato wallahi billahi talay alba regret lal de bismillah kado security for president on in delegation on men minaka mol mel bita bentun kan asembo warta bak ko membe keri njang asembo warta bak alla mol la kalni ni melbe diaspora e ka fale ko UDP ram padi be telma be fenna e mantra la patio ma ko kan na man ka fale ko breaking news ni le state house bi e maji sa ko de gandalol be ma tu ko be mu fan yallati ko ñil be mu kuma kuntawn lati adu Ousseynou Dabo la ñi last press conference men aya di yalla ni yalla pati yo batandi baki kata felenti jang gambe di be ko itel ma son ko te Ousseynou la ñi kumola ite lo iko president bi tar rajan sanjilu daw yo fo iba sambala kitiyo la yete bondi place de tena mur ko te iko president o ji sanji saba gambe non ko atakela baade won ngal tentu ngani di yalla ko men kata elara miraw fana di lalla le ñaato no yalon nte hadamadiŋ la kuwo akante kaa kuya baake hadamadiŋ la kuwo kante kaa kuya baake niŋ ye miira sanji tan komanto gambe diŋolu hani la korda faŋ kono i buka hañi ka kuma président la kumo la moolu ye moyi sine muti la korda kono ye samba bi alhamdulillahi gambe diŋ bee be fiririŋ moo mondi meŋ diyaate daa ye safo moo bee ye naa baroo ke jagoo ti teŋ feŋ maa saabu ko fo aya Fuseni Dabo meŋ bondi a la pati kono because ni sa nga Fuseni Dabo tar baro la government kono ite nyin kumo hani kilim moy la padinglu fu Gambia no UDP mantar Gambia la nyaato ta no ma UDP be Fuseni Dabo damma la CEO president yaay bole nokan nte mu UDP le tunu femmati nga UDP mbota UDP kono mala fi UDP hani ka to fang men tulol koteke fo jigo façon men katari UDP kolla halbadin kana fo ko mo kuntiring damma ko le be sila Gambia ala man kiti mo men na siyo la tel ko diya ko ya wala be sila alfa wote kenola ni kuma ta ko baro mantar dokula nyadile baro be doko men na Gambia ko na manu moma foni men malafi inya yaje bari amanu moma bari misal kama hanna mantar dokula ako 5 years ni 5 years o sita alilo 5 years o na sita bero e fay kaironi tenkun kono ni men ganyeta o e tambi bar har mari testar Europe kono bar hanna tar fen kula keta ite tar Europe kono le Africa ko le ba folo le ko 3 years al finti aleta demonstration ni o Mario Muta ite tana hani wani euro tala ka tiyo mole ka foye ko ali alfa mako nyina ibe tiri Europe kono je be mol dundira problème kono Gambia no nyante kujube la nyin ko le Gambia no nyante kujube la nyin ko le e nyin ko bondi Gambia kono momonding na kayin ku façon kregi Gambia kono la ya Mario Muta hanna be Europe le ya kol ya fay ko Gambia ni ye singlo Gambia lungolu kasole be nyaato ha ay ye singlo Gambia sa wosan kasole be nyaato ni wobe kering wallahi mota tarra nyin ku façon kila mota tarra ta jankatari banko ci nyala o façon mambetia ntel be mu bakilin fakilin te Gambia nim problème o kete Gambia kono ate mo fondila nin kayro kete Gambia kono ate mo fondila nyame nin problème o kete Gambia kono ate mo fondila wo nyama so Gambia din benyanta katala lenga kayro duwana banko e memmen na banko sambala nyato bar memmen na banko sambala koma Gambia di wo Gambia din ni tamu Gambia din kendo lati imanyen sonna ko kuma façon le fo ala baraka